बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगी, इससे पहले एक प्यारी सी दुआ की तरफ चलते हैं, एक प्यारी सी हदीस की तरफ चलते हैं। जो लोग अस्तगफार का विर्द नहीं करते, आज उनके लिए ये हदीस है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से अस्तगफार करता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए हर किस्म की तंगी, परेशानी और हर किस्म का जैसे रास्ता बंद होता है, जैसे बंदिश भी कहा जाता है, ठीक है, हर किस्म का रास्ता अल्लाह पाक वसी कर देते हैं, तंगी परेशानी खत्म कर देते हैं, हर गम से उसको निजात अता मिलती है और इससे ऐसी जगह रोजी अता फरमाते हैं जहां से इसको गमा भी नहीं होता, यानी जहां पर इसको गुमान भी नहीं पैदा होता, तो वहां से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ और रोजी अता फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आप एक दफा अस्तगफिरुल्लाह कम से कम ज्यादा नहीं तो 33 मरतबा जरूर रोजाना किया करें। अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दोनों तरह से आप कर सकते हैं। 33 मरतबा जरूर करें ताकि आपके जितने भी गुनाह हो वो सारे झड़ जाएं और अल्लाह पाक आपसे खुश हो जाए। छोटी छोटी चीजों को अपनाएं, छोटी छोटी चीजों को अपना महवर बनाएं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह पाक जो भी मुझे सुन रहा है, या अल्लाह पाक जो भी आपका वज़ाइफ करने वाला है, या अल्लाह पाक उसकी मुश्किल आसान कर दें, या अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दें, उसके दुख तकलीफों को खत्म कर दें। या अल्लाह पाक अगर रिस्क की कमी है तो रिस्क अता फरमा दें। 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, हर कोई आपकी बात मानेगा, आप जैसा चाहोगे और वैसा ही होगा। पहले मैंने आपको रिस्क के बारे में बताया है, अब आपको मैं बताने लगी हूँ कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि कोई आपका कहना नहीं मानता, कोई आपकी बात नहीं मानता। आज मैं इसका तरीका आपको बताने लगी। एक तरीका इसका यह है कि बिस्मिल्लाह लिख कर आप अपनी सीधी बाजू पर बांध लें या अपनी पॉकेट में रख लें और उस शख्स के पास उसके सामने चला जाए और जैसा आपने जो बात उससे मनवानी है वो आप मनवा लें। इसका एक तरीका ये है, सिर्फ एक ही दफा बिस्मिल्लाह आपने लिखनी है। बेशक आप बिस्मिल्लाह लिख के आप उसके नीचे ना उस शख्स का नाम लिख दें, उसकी माँ का नाम लिख दें, उसकी वालदा का नाम लिख दें, उसकी अम्मी का नाम लिख दें, उसकी अम्मा का नाम। मैंने ऑप्शन दे दिए क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है हमारे पाकिस्तान से भी ये मेरी वीडियो सुनी जाती हैं और इंडिया से भी और बहुत से बाहर के, यहाँ तक के ऑस्ट्रेलिया तक जो है लोग मुझे सुन रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो आप तक पोस्ट की है हर तरह हर लिहाज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बोलना नहीं आता उर्दू इतना खास, तो जो मेरे साथ जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो वो उनको फिर हम थोड़ा बहुत वॉइस से समझा देते हैं, ठीक है। तो आप एक बात याद रखें कि जिसके लिए भी ये वजीफा करना है, नीचे उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिख कर आपने अपने पास रख लेना है। बस आप एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन जाके उससे मिलने, बस 3 दिन आपने अपनी पॉकेट में रखना है, आप उसके पास जाएं और उससे मिलने। अब ये एक तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। 21 बार आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पढ़ना आपने सुबह फजर के टाइम पढ़ सकते हैं, वक्त मुकर्रर इसका कोई नहीं है, लेकिन बेमिसाल वक्त मैं आपको बताने लगी हूँ जिसकी तो कोई मिसाल भी नहीं है। वो टाइम ऐसे नायाब होते हैं, फजर, ईशा की नमाज के बाद का टाइम और तहज्जुद का टाइम। ये 3 टाइम दुआ की कबूलियत के होते हैं, तो इसमें दुआ जरूर मांगा करें और ये आप किसी भी टाइम वजीफा कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक डोरी लेनी है, डोरी आप ले लें, धागा ले लें, चलें आप धागा ले लें। आप एक बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं, गिरा लगाते जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं, गिरा लगाते जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाएं। जिससे आपने अपना काम करवाना है, जिससे आपने बात मनवानी है, ये एक ऐसा मैं आपको बताने लगी हूँ तरीका जिससे आपकी हर कोई बात सुनेगा, हर कोई मुसख्खर होगा, हर कोई आप जैसे आप किसी नौकरी पे जा रहे हैं कि आपने ऑफिस जाना है, आपने बिस्मिल्लाह का धागा बांध के जाना है। अब आपने क्या करना है, 21 मतलब गिरे उसको लगाएं, 21 गिरा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के उसके ऊपर दम करें धागे के ऊपर, और मतलब कि जिस वक्त आपने दम किया उसी वक्त अपनी सीधी बाजू पे बांध ले। अगर किसी ने इम्तिहान में पास होना है ना, वो बांध ले, जिसने रिस्क बढ़ाना है वो बांध ले, इसको बिस्मिल्लाह का धागा कहा जाता है, ठीक है। वो रिस्क के लिए आप, मैं कहती हूँ आपको खैर से ऐसे रिस्क आएगा, आपकी सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह
آپ اپنی بازو پہ باندھیں، ٹھیک ہے، گرنے نہ پائے نا یہ دھاگا، ایسا ہو کہ آپ اس کو گرا نہ سکیں. اگر آپ کو ڈر ہو یہ گر جائے گا، پھر آپ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں فرنٹ والی پہ، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کسی آفس میں جانا ہے تب بھی یہ آپ دھاگا استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی استاد کے سامنے جانا ہے، وہ آپ کا مطلب کہ کہنا نہیں مانتا یا وہ ناراض ہے، اس کو منانے کے لیے آپ اپنے دوست سے باپ کے پاس جانے کے لیے بھی یہ دھاگا باندھ سکتے ہیں. اگر آپ عزیز و قریب ناراض ہے ویسے اس کے سامنے جانا ہے تو اس کو باندھ کے جانا ہے. اگر کسی کو مسخر کرنا ہے یا کسی کو مطلب کہ اپنے پاس بلانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ دھاگا باندھ سکتے ہیں. اب جو بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی بازو پہ بچی دھاگا باندھ دے، جب رشتہ آئے تو انشاءاللہ جیسا چاہیں گے ویسے وہ بولتے چلے جائیں گے اور آپ کا جو ہے کام ہو جائے گا اور رشتہ بھی آپ کو مل جائے گا الحمدللہ. اب نافرمان اولاد کو کیسے کرے؟ نافرمان اگر اولاد ہے اس کے گلے میں ڈوری ڈال دے، انشاءاللہ 21 دن وہ گلے میں رہنے دے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ یہ بسم اللہ کا بہت پیارا وظیفہ تھا. آپ کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا، اگر برا لگے تو معذرت. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے. تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا. خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا. خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا. خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا. خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا. یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیاں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا. یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں، جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات
कर सकते हैं। जब किसी पर जादू हो तो बदबू आना शुरू हो जाती है, बेसुकूनी महसूस शुरू हो जाती है, दिल में घबराहट होती है, डर आता है, खौफ आता है और नफरतें पैदा होने लग जाती हैं। अजान से चिड़चिड़ापन होने लगता है, अजान की आवाज से घबराहट होने लगती है, कुरान पाक पढ़ने या सुनने में भी परेशानी होती है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, दवाइयाँ मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं, या किसी भी किस्म की दवाइयाँ आप खाते हैं तो कोई असर नहीं होता। हर काम में जल्दी हो जाना, हर काम की जल्दी होने की आरज़ू करना, कोशिश करना, दुकान पे अगर कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो इंतज़ार करने से परेशान होना, लड़ना झगड़ना या फसाद करना और बेचैनी महसूस करना, इंतज़ार ना करना, जिस्म में कीड़े से काटना, जब गौर करो तो कुछ भी ना नजर आना। ये सब अलामतें जादू की हैं। सर में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, पाँव में दर्द रहना, जिस्म के हर हिस्से में दर्द और तकलीफ होना, आंखों के आगे जलन और सुर्ख रंग रहना और बार बार आपको ऐसे महसूस होना जैसे आपको कोई झटका दे रहा है या कोई धक्का दे रहा है। इस तरह की अलामतें भी जादू की अलामत। आप सबसे गुजारिश है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपके साथ इस तरह की परेशानी है तो हम आपकी भरपूर मदद कर सकें। और रही बात गैबी मोकल की, तो आज मैं आपको गैबी मोकल के बारे में भी बता देती हूँ। अमल आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, वो आपने सुननी है और 3 से 7 दिन में मोकलीन का आना जाना शुरू हो जाता है, ख्वाब में आना जाना शुरू हो जाता है। फिर आपके आस पास ऐसे लगता है जैसे कोई ना कोई रूहानियत जाहिर हो रही है। गैबी मोकल का ये अमल है। गैबी अमल मोकल के अमल में पहले आपको इस्तिखारा करवाना पड़ता है, फिर हम आपकी तरफ मोकल को भेजते हैं। पढ़ाई हम करते हैं, मोकल आपकी तरफ हाजिर होते हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, वो आप सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मोकलीन की हाजिरी होना शुरू होती है। फायदा उसका ये है कि आपका रूहानियत में भरपूर मदद करते हैं, आपके हर काम में मदद करते हैं, छोटे से छोटे काम में आपकी मदद करते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं, कोई भी दुआ हो उसकी कबूलियत अल्लाह पाक से करवाते हैं और आपके ऊपर कभी कोई जादू नहीं कर सकता, कोई साहिर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी भरपूर मदद करते हैं। गैबी मोकल आपको रिजत से बचाते हैं। अगर अमलियात करते हैं तो गैबी मोकल अमलियात में कामयाबी के लिए आपके साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैबी मोकल का अमल ज़रूर करें। अमलियात से पहले आपसे गुजारिश की जाती है, अगर अमल करना चाहते हैं तो गैबी मोकल का अमल पहले करें। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम आप ज़रूर सेंड करें ताकि आपका इस्तिखारा पहले किया जाए। बहुत से लोगों की गैबी मोकल में जो है मेल्स आई, लेकिन जिसका नसीब था, ये जिसके नसीब में पढ़ाई थी, हमने सिर्फ उनको दिया है। तो अगर आप भी अमल में शामिल होना चाहते हैं, गैबी मोकल का अमल लेना चाहते हैं, तो आप भी भरपूर हिस्सा लें। इंशाल्लाह आपके साथ भी आपका हिसाब किया जाएगा, इस्तिखारा किया जाएगा। अगर आपको अल्लाह पाक ने इस चीज़ का शर्फ दिया है तो ज़रूर आप ये अमल करें।